طلبہ کی سیفٹی اولین ترجیح، پہلے جان کی حفاظت پھر تعلیم کی اجازت۔ اب کوئی اسکول رجسٹریشن کے بغیر نہیں چلے گا۔ وزیر تعلیم کی غیر رجسٹرڈ اسکولوں اکیڈمیوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ غیر رجسٹرڈ اسکولوں اکیڈمیوں کو نوٹس ملنا شروع۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے ایک ہی دن میں 744 تعلیمی اداروں کو نوٹس جاری۔ مالکان کو 3 روز کے اندر رجسٹریشن کرانے کی حتمی ہدایت۔ طلباء کی سیفٹی اولین ترجیح، پہلے جان کی حفاظت پھر تعلیم کی اجازت۔ اسکولوں کے لیے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ غیر رجسٹرڈ نجی اسکولوں اور اکیڈمیوں کے گرد گھیرا بھی تنگ کر دیا گیا۔ اب کوئی اسکول رجسٹریشن کے بغیر نہیں چلے گا۔ غیر رجسٹرڈ نجی اسکولوں اور اکیڈمیوں کے خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ آرڈیننس 1984 کے تحت رجسٹریشن ہر نجی تعلیمی ادارے کے لیے لازمی ہے۔ غیر رجسٹرڈ ادارے چلانے پر 3 لاکھ سے 40 لاکھ تک جرمانہ ہوگا، جبکہ غیر رجسٹرڈ اسکولوں اور اکیڈمیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے ایک ہی دن میں 744 تعلیمی اداروں کو نوٹس بھجوا دیے۔ غیر رجسٹرڈ اسکولوں اور اکیڈمی کے مالکان کو 3 روز کے اندر رجسٹریشن کروانے کی آخری وارننگ جاری کر دی گئی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ تمام غیر رجسٹرڈ تعلیمی ادارے فوری رجسٹریشن کے لیے درخواست جمع کروائیں۔ نوٹس کے مطابق اسکولوں اور اکیڈمی کو رجسٹریشن کروانے کے لیے 3 روز کی حتمی مہلت دی گئی۔ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر تعلیمی ادارہ نہیں کھولا جا سکے گا۔ وزیر تعلیم نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ پیٹرول اور ڈیزل صرف ₹1.97 فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹297.53 فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل ₹309.50 فی لیٹر ملے گا۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں ₹4.09 اضافہ۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹231.14 فی لیٹر ہو گئی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کو مذاق قرار دے دیا۔ بولے قیمتیں راکٹ کی طرح اوپر گئیں، اب چند روپے کا ریلیف مذاق ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50 سے 60 روپے کمی کا مطالبہ۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل میں ₹1.97 فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹297.53 فی لیٹر مقرر کی گئی۔ ڈیزل ₹309.50 فی لیٹر ملے گا۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں ₹4.09 اضافہ ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹231.14 فی لیٹر ہو گئی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کو مذاق قرار دے دیا۔ بولے قیمتیں راکٹ کی طرح اوپر گئی، اب چند روپے کا ریلیف مذاق ہے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50 سے 60 روپے کمی کا مطالبہ کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں بھی کمی کے لیے بھی اقدامات کرے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مہنگی ایل پی جی نے عوامی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت ₹241 فی کلو مقرر۔ اوپن مارکیٹ میں گیس 370 سے ₹550 کلو تک فروخت۔ شہریوں کا حکومت سے ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ادھر مرکزی مسلم لیگ کی ملی رکشہ یونین کا مظاہرہ۔ رکشہ ڈرائیورز کا کرتبہ چوک میں گیس سلنڈر رکھ کر احتجاج۔ ایل پی جی ڈیلر مافیا کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا مطالبہ۔ مہنگی ایل پی جی نے عوامی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ شہر کے کسی بھی علاقے میں ایل پی جی سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت ₹241 فی کلو مقرر کی گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ایل پی جی 370 سے ₹550 کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ ملی رکشہ یونین کے زیر اہتمام ایل پی جی ڈیلر مافیا ناجائز منافع خوری اور سرکاری نرخوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ایل پی جی کی سرکاری نرخ پر فراہمی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری نرخ پر ایل پی جی کی فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار پنجاب بھر تک پھیلا دیا جائے گا۔ کی طرف سے 241 میں کچھ پیسے کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے، لیکن جو ہمارا ایل پی جی مافیا وہ 380 روپے سے لے کے 500 روپے تک دے رہا ہے۔ جہاں پہ جس کسی کا دال لگ رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے، تو ہم یہ آج احتجاج کر رہے ہیں کہ کم از کم جو اوگرا نے ریٹ مقرر کیا ہے اس ریٹ پہ ہمیں یہ ایل پی جی جو ہے نا یہ تقریباً 95% رکشہ ڈرائیور جو ہے نا وہ ایل پی جی کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو رات کو دیکھ لے کہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا ہے۔ ₹1 کچھ پیسے جو ہے نا وہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، جب انہوں نے بڑھائی تھی تو کتنی بڑھا دی، اب کم کیا تو ₹1 کچھ پیسے، یہ تو زیادتی نہیں ہے اور کیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مڈل مین ہمیں ایل پی جی مہنگے داموں فراہم کرتے ہیں۔ مہنگے ایل پی جی خرید کر سرکاری نرخ نامے پر فروخت ممکن نہیں۔ شہریوں نے حکومت متعلقہ اداروں سے ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں منمانی عروج پر منافع خور بے قابو ہو گئے۔ مرغی کا گوشت، دودھ، دہی، پھل، سبزیاں کچھ بھی سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ برائلر گوشت کی سرکاری قیمت ₹417 کلو مقرر ہے۔ دکاندار صافی گوشت کے نام سے ₹550 کلو تک فروخت کرنے لگے۔ دودھ کی سرکاری قیمت ₹170 فی لیٹر ہے۔ شہر میں دودھ 200 سے ₹240 لیٹر تک بیچا جا رہا ہے۔
ओपन मार्केट में मनमानी अरूज पर मुनाफाखोर बेकाबू हो गए। मुर्गी का गोश्त, दूध, दही, फल, सब्जियां कुछ भी सरकारी कीमतों में दस्तयाब नहीं। ब्रॉयलर गोश्त की सरकारी कीमत 417 रुपए किलो मुकर्रर है। दुकानदार साफिक गोश्त के नाम से 550 रुपए किलो तक फरोख्त करने लगे। चिकन का थोक रेट 274, परचून रेट 288 रुपए जारी है। अंडे भी 1 रुपए दर्जन महंगे हो गए। अंडों का रेट 230 रुपए दर्जन मुकर्रर कर दिया गया। शीर फरोशों की भी दूध दही की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। जिला इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम है। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर, जबकि शहर में दूध 200 से 240 रुपए लीटर तक बेचा जा रहा है। दही 240 रुपए से 260 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जियां और फल सरकारी नर्ख से 50 से 100 रुपए महंगे फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 105 के बजाय 180 रुपए, टमाटर 215 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त। अदरक, शिमला मिर्च, भिंडी भी महंगी बेची जा रही है। चीकू, खुबानी, आम और केले भी महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अशिया जरूरिया की हुकूमती निर्खों पर दस्तयाबी न होने से कम आमदनी वाले शहरियों की मुश्किलात बढ़ गयी। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अशिया जरूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने और नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए मुअस्सर इकदाम किए जाएं। शहर में मखदूश इमारतें कीमती इंसानी जानों के लिए खतरा। एमसीएल की हदूद में 83 इमारतें मखदूश करार, 45 इमारतें इंतहाई मखदूश और नाकाबिल मुरम्मत करार, 38 इमारतें मुरम्मत के काबिल करार दी गईं। दातागंज बक्सौन 35 मखदूश इमारतों के साथ ज्यादा मुतासरा इलाका करार। मखदूश इमारतों में 58 मालिकान जबकि 25 किराएदार रहाइश पजीर हैं। शहर में मखदूश इमारतें कीमती इंसानी जानों के लिए खतरा। एमसीएल की हदूद में 83 इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया। 45 इमारतें इंतहाई मखदूश और नाकाबिल मुरम्मत करार दी गई। 38 इमारतें मुरम्मत के काबिल करार दी गई। मखदूश इमारतों की दर्जाबंदी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में दातागंज बख्श जोन को 35 मखदूश इमारतों के साथ ज्यादा मुतासरा इलाका करार दिया गया है। शालीमार जोन में 12, रावी, निस्तर, वाघा जोन में 8 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। मजमूई तौर पर 78 इमारतें निजी मलकियत में है, जबकि 5 इमारतें सरकारी हैं। मखदूश इमारतों में जमा रिहायशी 27 कमर्शियल और 2 सनती इमारतें शामिल हैं। रिपोर्ट में वाज़िया किया गया कि मजमूई तौर पर 71 मखदूश इमारतें अब भी रिहायशियों के ज़ेर इस्तेमाल है। सिर्फ 12 मखदूश इमारतें अब तक खाली करवाई गई। तमाम 83 मखदूश इमारतों के मालिकान को पहले नोटिस जारी कर दिए। शालीमार जोन में 3 इमारतों के मालिकान को दूसरी बार कानूनी नोटिस भेजे गए हैं। वाघा जोन में कानून की खिलाफ वर्जी पर 21 इस्तगासा जमा करवाया गया। मखदूश इमारतों में 58 मालिकान, 25 किरायादार रिहाइश पजीर हैं। मॉडल टाउन यूनिक राविन स्कूल एंड एकेडमी में समर कैंप जारी रखने पर एक्शन। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर कानूनी समर कैंप जारी रखने पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा स्कूल ऑनर फयाज रफीक के खिलाफ दर्ज कराया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, मॉडल टाउन में स्कूल है यूनिक राविन स्कूल एंड एकेडमी, जहां पर समर कैंप जो है वो जारी था और मौके के ऊपर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने विजिट किया तो 9वीं 10वीं क्लास की जो समर कैंप की क्लासेस थी वो जारी थी। हालांकि गर्मी की छुट्टियों में 30 जून तक जो है वो इजाजत दी गई थी, 1 जुलाई के बाद जो है वो पाबंदी थी, लेकिन अभी भी मुख्तलिफ स्कूलों में जो है वो समर कैंप का सिलसिला जारी है। हालांकि शदीद गर्मी पड़ रही है, तमाम समर कैंप जारी रखने में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल ऑनर फयाज रफीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और इस हवाले से सीईओ एजुकेशन लॉर्ड तारिक महमूद का कहना है कि तमाम प्राइवेट स्कूलों का हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करना लाजमी है। जो स्कूल अहकाम पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आगाह करने के लिए। लाहौर समेत सूबा भर में सफाई का नया मैकेनिज्म तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला ने वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को टास्क नफीज कर दिया। गली मोहल्लों देहात की सफाई के लिए अब बीट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। शहरी इलाकों में 4 से 6 गलियों पर मुश्तमिल एक बीट तश्कील दी जाएगी। बीट में तैनात अहलकार सफाई सुथराई का जिम्मेदार होगा। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नया तरीका अपनाया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में सफाई के नए मैकेनिज्म तश्कील देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को टास्क नफीज कर दिया। गली मोहल्लों देहात की सफाई के लिए अब बीट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। शहरी इलाकों में 4 से 6 गलियों पर मुश्तमिल एक बीट तश्कील दी जाएगी। एक देहात एक बीट पर मुश्तमिल होगा। सूबे भर में 50,000 बीट्स तश्कील दी जाएंगी। बीट में तैनात अहलकार सफाई सुथराई का जिम्मेदार होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी। हेलमेट ना पहनने वाले खबरदार। हेलमेट ना पहनने वालों की अब मोटरसाइकिलें भी बंद होंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि हेलमेट ना पहनने वालों के चालान और 1 दिन के लिए मोटरसाइकिल बंद की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर लाहौर समेत पंजाब भर में हेलमेट के इस्तेमाल को 100% बनाने के लिए बाइक्स बंद की जाएंगी। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ आज से बाज़ाब्ता कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। हेलमेट के इस्तेमाल से हादसात में अमवात और हेड इंजरी में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है।
लैंड लाइन की पाबंदी ना करने वालों की बाइक्स भी बंद की जा रही हैं। गुज़िश्ता एक माह में 20,000 से ज़ायद बाइक्स लाइन लेन की खिलाफ वर्जी पर बंद की गई हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 67 कामों की चौधरी शहजाद अली गिल की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के वफूद ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने चौधरी शहजाद अली गिल को तहसील की सतह पर पीपल्स पार्टी को फाल और मुतहरिक करने के पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में PP 67 के कोऑर्डिनेटर चौधरी मोहम्मद खुर्शीद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क और इलाके के मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो अवामी नुमाइंदा जमात है जो अवाम के मसाइल को समझती और हल करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। वर्कर्स और कारकुन पार्टी की ताकत है, इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी इदारों की मजबूती, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मुल्क कौम के नौजवान लीडर हैं। वो अपने वोट की ताकत और मेहनत से बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी में ऐसी कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं कि वो मुल्क को बेहतर अंदाज में आगे लेकर जा सकते हैं। अवाम में रहना और लोगों के मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना ही पीपल्स पार्टी का मंशूर है। वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा अमना नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल का दौरा। जेल अस्पताल में फराहमी तिबी सहूलियात का मुआयना किया। ख्वाजा अमना नज़ीर ने ज़ेरे इलाज मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। अद्वियात का स्टॉक, एक्सरे मशीन और तिबी आलात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ने मरीज कैदियों से तिबी सहूलियात की फराहमी बारे इस्तफसार किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अद्वियात के स्टॉक, एक्सरे मशीन और दीगर तिबी आलात की भी इंस्पेक्शन की और जेल मेडिकल स्टोर में AC खराबी का नोटिस लिया और मुतलका हुकाम को फौरी AC तब्दील करने की हिदायत की। जेल हुकाम की सूबाई वज़ीर सेहत को कैदियों को फराहमी की जाने वाली तिबी सहूलियात और इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हिदायत की कि मरीजों को मयारी और बर वक्त तिबी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हेड ऑफिस में ज़िला वुमेन प्रोटेक्शन अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर जनरल पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी डॉक्टर लुबना नसीर ने सदारत की। इजलास में पंजाब भर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, उन्हें बर वक्त और मेयारी खिदमात की फराहमी और ज़िले सतह पर वुमेन प्रोटेक्शन अफसरान की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। DG पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी डॉक्टर लुबना नसीर ने कहा कि पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज तरीन सूबा बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने ज़िले वुमेन प्रोटेक्शन अफसरान को हिदायत की कि मुतासरा ख़वातीन को फौरी, मौसर और बेहतरीन खिदमात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हर केस पर संजीदगी से अमल दरामद किया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण का कहना है कि 28वीं तरमीम मशावरत से आएगी, अनफानन नहीं आएगी। हाई कोर्ट के जजेस की साल बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जिनकी कारकर्दगी से जुडिशल कमीशन मुतमईन नहीं होगा, उसका रेफरेंस भिजवाया जाएगा। पंजाब बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम लॉयर्स अकेडमी और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए लॉयर्स अकेडमी का इफ्तिताह किया। वकील रहनुमा एहसन भून ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। वकला से खिताब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने वजारत कानून की तरफ से बार वोकेशनल कोर्स के लिए 20 मिलियन रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 26 जून और 27वीं तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर बार ने बड़ा साथ दिया। पहली बार हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए इंटरव्यू किए जाएंगे। इंटरव्यूज के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 7 रुकनी कमेटी जो है वो आइन के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो हेड करेंगे। उसमें पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होंगे वो बैठेंगे सूबों में से, जो मुतलका हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बैठेंगे। आपके नुमाइंदे जो पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन हैं, इस दफ़ा वो भून साहब है, वो बैठेंगे और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैठेंगे उसमें। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सेनेटर फारूक नाइक साहब और सेनेटर अली ज़फ़र साहब एक अपोजिशन से, एक ट्रेरी बेंचेस से, जो कि दोनों बहुत नामवर वकील है। ये 7 रुकनी कमेटी है। ये हर कैंडिडेट जो है ये उसका इंटरव्यू करेंगे। पहली बार जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए आईनी निजाम ला रहे हैं। जजेस एवेल्युएशन कमेटी हर साल के आखिर में जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने मजीद कहा कि जब शाम को केसेस की कॉज लिस्ट निकलती है तो वकील को पता होता है कि उसके केस के साथ क्या होगा। एक अदालत है, एक ही कॉरिडोर है, वहाँ पे आपको पता है कि कल अगर केस लगा हुआ है, कल डिसाइड हो जाएगा या अगली पेशी पे हो जाएगा।
اور اسی کوریڈور میں دوسری عدالت ہے. آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے بال سفید ہو جائیں گے, آپ کے کلائنٹ کے بال سفید ہو جائیں گے, کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. بھئی کیا تنخواہ میں فرق ہے, مراعات میں فرق ہے؟ فرق کسی چیز میں نہیں ہے. یا مینجمنٹ میں فرق ہے یا یہاں پہ کچھ فرق ہے. وکیل رہنما احسن بھون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء کی فلاح و بہبود, ان کے مسائل حل کرنا اور آئین و قانون کی بالادستی ان کی اولین ترجیحات ہیں. ہمارا بیسک جو آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ لائر کمیونٹی کی ویلفیئر, اور ہم اسی پہ ہی کھڑے ہیں. اور دوسری میں بات کرتا ہوں, ہم ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی اور اس کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ عدالتوں کا کام آئین کی تشریح ہے, نہ کہ آئین بنانا. تقریب میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی, سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار اور ممبر پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل فخر حیات اوان, ایڈیشنل اٹارنی جنرل ملک جاوید اوان, صدر مسلم لیگ نون لائرز فورم لاہور رفاقت علی ڈوگر سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین مقصود احمد بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف, سٹی 42. رحمان پورہ یونین کونسل 85 پی پی 169 میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کی بلڈنگ کی توسیع کا ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے, جس کا جائزہ لینے کے لیے ایم پی اے ملک خالد کھوکر نے دورہ کیا. دورے کے دوران ایم پی اے ملک خالد کھوکر کو ہیلتھ کلینک کی توسیع کے جاری کاموں پر بریفنگ دی گئی. چودھری طارق, رانا شعیب, حاجی جمیل, قاسم گجر, شیخ اسماعیل, ملک اکرم موجود تھے. ایس ڈی او سی این ڈبلیو خواجہ فیضان, رانا اعجاز احمد, شہزاد بٹ, اسلم مغل, کاشف رحمانی سمیت دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے. مقامی افراد نے پھولوں سے استقبال کیا اور منصوبے پر شکریہ ادا کیا. ملک اشفاق, ملک محمد کاشف, نذیر گجر, ڈاکٹر محمد اسلم, چودھری احسان سعید, اشفاق ڈار سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے. عوامی نمائندے نے کہا کہ کلینک کی توسیع سے علاقے کے شہریوں کو بہتر طبی سہولیات میسر آئیں گی اور بنیادی صحت کی سہولیات میں نمایاں بہتری آئے گی. انہوں نے حلقے میں مزید ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا بھی وعدہ کیا اور کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے. گوجرانوالہ میں توہم پرستی کا ایک اور افسوسناک واقعہ. مبینہ طور پر جنات اور کالے جادو کے شبے پر ماں نے اپنی 4 سالہ معصوم بیٹی کو جلا دیا. بیٹی کو تشویشناک حالت میں میو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ہنا پرویز بٹ نے میو اسپتال میں متاثرہ بچی کی عیادت کی. چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے میو اسپتال لاہور کا دورہ کیا اور متاثرہ بچی کی عیادت کی. انہوں نے ڈاکٹر سے بچی کی صحت اور علاج سے متعلق بریفنگ لی اور اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ متاثرہ بچی کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں. ہنا پرویز بٹ نے بتایا کہ گوجرانوالہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ کالے جادو اور جنات کے وہم میں آ کر معصوم بچی کو جلانا انتہائی دردناک, افسوسناک اور انسانیت سوز فعل ہے. ایسے شفاق عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلمہ بٹ نے صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کے دفتر کا دورہ کیا. تاجر برادری کے مسائل سنے, انہیں حل کرانے کی یقین دہانی کرائی. سلمہ بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ تمام تاجر برادری ان کے پارٹنرز ہیں. تاجر برادری کے مسائل کا حل نکالنا پنجاب حکومت کا فرض ہے. شاہ عالم مارکیٹ کو بھی اچرا بازار کی طرز پر بنایا جائے گا. مجاہد مقصود بٹ نے شاہ عالم مارکیٹ کی تاجر برادری کو پارکنگ کے مسائل, آئروز ٹرانسفارمرز کی خرابی اور شاہ عالم مارکیٹ کو تجاوزات فری بنانے کا مطالبہ کیا. مانسون سیزن کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کے زیر اہتمام تقریب صوبائی وزیر صحت, چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق, ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید, سیکرٹری ریسکیو 222 ڈاکٹر رضوان نصیر نے شرکت کی. پاک فوج اور ریسکیو 222 کو سیلاب سے نمٹنے کے لیے جدید آلات فراہم کیے گئے.
में पाक फौज और रेस्क्यू 1122 को सैलाबी इमरजेंसी से निपटने के लिए लाइफ जैकेट्स, टॉर्चेस, ड्रोन्स, फर्स्ट एड किट्स, मॉस्किटो नेट्स और दीगर जरूरी रेस्क्यू आलात फराहम किए। सूबाई वजीर ने कहा कि महकमे मौसमियात के साथ मिलकर मानसून के हवाले से जामिया प्लान तरतीब दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब इस मंसूबे का जायजा भी ले चुकी हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल सैलाबी सूरत हाल निस्बतन बेहतर रहेगी। जो मौसम आ रहा है मानसून का, उसकी PDM ने महकमा मौसमियात के साथ मिलके और डॉक्टर साहब की रहनुमाई में बहुत कम्प्रीहेंसिव प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं उमर साहब आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद भी दूंगा। लग रहा है, करना तो अल्लाह की ज़ात में है, कि पिछले साल से जो सैलाब की सूरत है वो कम होगी, तो ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन डैम्स भी भरने चाहिए, दराव में पानी भी आना चाहिए। एग्रोबेस ये सूबा है, एग्रोबेस ये मुल्क है। DGPTM में उमर जावेद का कहना है इस मरतबा गुज़िश्ता साल से ज्यादा तैयारियां की गई हैं। दरिया किनारे आबाद आबादियों की मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है। रिकॉर्ड मुरतब किया जा चुका है और पंजाब भर में वेयर हाउसेस कायम किए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी थी और जितने भी ज़िले इंतज़ामिया महकमे और PDM ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर और मैडम CM की सरबराही के अंदर हम लोग जो हैं वो कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है इस दफ़ा। और जितनी भी हमारा कम्युनिकेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बर वक्त लोगों तक पहुँचे और उसके लिए एक मरबूत एक निज़ाम है उसको अमल में लाया गया है। सेक्रेटरी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर का कहना है कि इस साल भी जदीद आलात और नई सहूलियात को रेस्क्यू सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट आ सकता है वो चीज़ें ऐड की जाएँ। जो अगले साल इंशाल्लाह हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें वज़ीर आला पंजाब हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर खुसूसी तौर पे मीटिंग्स करती रही और खुसूसी तौर पे हमारे मिनिस्टर फॉर एमरजेंसी सर्विसेज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, होम अफेयर्स, इन्होंने जिस तरह से ख्वाजा साहब ने चीज़ों को हमने सारा लेके चले हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी फ्लीट में सिर्फ वही नहीं बल्कि जो मॉडर्न सारी दुनिया में इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है हम उसको भी मजीद इसमें शामिल कर सकें। हुक्काम का कहना है कि मानसून के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करेंगे। कैमरामैन एहसान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हुकूमतों को अहम खतूत खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में फिल्म और सिनेमा रिवाइवल प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। नौजवान फिल्मसाजों के लिए ग्रांट्स और जदीद सिनेमा घरों की तामीर की सिफारिश की गई। फिल्म इंडस्ट्री के लिए माली मरात और जामे फिल्म पॉलिसी बनाने पर जोर। पश्तो और बलोची फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया गया। फिल्म ट्रेनिंग इदारों के क़याम और मकामी टैलेंट की सरपरस्ती की तजवीज़। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली से रोज़गार सरमायाकारी में इजाफा मुमकिन होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।